তিনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরা হাসতে মেঘালয়া তেই নাগাল্যান্ড নি চংমারি নো সাखलायमानि लगे लगे न हासे त्रिपुरानि बीजेपी प्रेस मीट फाइ कक साखलाय फैखा पांडा संसा जाखा आवलनि लंगट्राय होटेल स्रांसाल त्रिपुरा स्टेट बीजेपी नि राजीव भट्टाचार्य साका लाइथानि 2018 नि सिमिन ताबुक सागजरा बीजेपी आईपीएफटी डबल इंजिन हापां त्रिपुरा हास्तेवो गोबां कक लुकुरकनि बागैनो हामख्रायनि सामुं तांखा फियाबा त्रिपुरी खरांनि कक सोंमुं के ब लुकुरकनि बागै हामख्रायनि सामुं तांखा हिरा रनानि कक इच बाय के हाईवे आई बाय इंटरनेट वे आर बाय रेलवे टी ए बाय एरवे रनानि कक बैनि कामी आमचोइले बाहाय बाहाया तिप्रासा रक सावै मानिया फियाबा तिप्रासा कामी आमचोइले बरो हिरा मानानि वाटर सप्लाई के कायो पाइप कायो दै गरै नुंथाय दै आहायनो आहाय लंगानि दै दैसानि दै साखे गोबांमा ककनो दंग खापनि त्रिपुरी ताखकतै बुखरक हायबन फाइदिसजों खोनालाय नै नेलेनो लंट्राय होटेल आसगै सांग्रांसाल त्रिपुरा स्टेट नि बीजेपी प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य तामनि साका फाइदिसजों खोनाय नै नेलेयानो फियाबा त्रिपुरी खरांनि उ खरांनो जे बरक खोनाय तंनाय बरक चिनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाय सादि नों ताम मानखा आगामी 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দিন বিজেপি কে ভোট দিন কেন ভোট দেবে আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের যে বিকাশ তৎসঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ছোট্ট রাজ্য পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাকে উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদের এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সহায়তা করেছেন মোদিজির নেতৃত্বে এবং আমাদের এই রাজ্যের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার মানুষের জন্য সমাজের প্রত্যেকটা অংশের গরিব মেহনতি মানুষই হোক শ্রমজীবী মানুষই হোক আর রাজ্যের কৃষক সমাজই হোক